Don? Don? Ano yan, Buloy? Halika nga dito. Bakit? Ano ba yung ano ko? Yung Gmail account? Account mo, hindi mo alam? Nakalimutan ko eh. Pangalan mo Ano nga yun? is jcostan@gmail.com. Gcostan. At gmail.com. gmail.com. Okay. Oh! Ba't iba lumabas? Ano, lumabas? Is gcostan@youporn.com? Ayan kasi. Yan kasi lagi mo pinapanood. Hindi ah. Hindi ah. Oh, panalo.